to subscribe na to channel, like and share. Thank you for today's video, guys. Karon pa jud ko naka-update ani among isda, guys. No kay luoy na kayo may kinahurot man amo. Duha ka adlaw guys nga wa ni kapaliti og fishpond kay malimtan. Oh, tanawa guys oh. Oh, tanawa ha. Oh. Na tanawa guys. Tara. Na. Usog kay mo kaon guys. Kayong kaon. Duha ka adlaw na guys nga wa kapaliti kay nalimtan. Nalimtan ang kuan pagpalit. Oh, nahanaw ra dayon. Nalimtan. Dili na to gulpog pagkaon guys kay basig makuan sila ba? Mamatay man musad na gikan sa way kaon inya magulpihan og kaon. Oh, inana lang na siya anam-anamon. Na guys. Pas pa. Labag di usahay mag ilog oy ayaw pag ilog. Mo din na among isda guys no. Update lang mi guys ug makaun-on mi ani guys oh na. Tara. Makaun-on makatuwa. Mukaon kag tinuwa ni Inday linubian. Kaon oy. Mukaon ya. Anak pa. Yan di ko nimo pakanon. Mao. Papa. Oh. Bye-bye. I love you all. Don't forget to subscribe to the channel, like and share. Thank you.